ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ትግራይ እንትጣይሽ ቀንዲ መራሕቲ ዝኾኑ በዓል አቶ ጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ኣብ ህወሓት ከቢድ ምድንጋጽ ከም ዝፈጠረም ዘመልክቱ ግብረ መልሲ ካብ ህወሓት ይወሃብ እዮም ዘሎም አፈኛ ህወሓት አቶ ሚካኤል እስከደም ንጌታቸው ረዳ ኢላማ ብምግባር አዘራራቢ ግብረ መልሲ ዝሃቡ ኮይኑ ሕዚ ድማ አባል ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓትን ዋና ማሕዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝናቡ ገብረ መድህን ብሓይሊ ብረት ኣብ ልዕሊ በዓል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን መልሲ ከም ዝህብ ተሓንየሎም ብዝርዝር ሒዝና ኣለና ኢትዮጵያን ስዑድ ዓረብን ኣብ ክልቲኣዊ ዝምድና ጉዳያት ድሕነትን ስደተኛትን ብዝምልከት ላዕለዋይ ደረጃ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ዳግም ኣካይደን ኣለዎም ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጉዳይ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀይሕ ባሕርን ከምኡን ጉዳይ ኩናት ሱዳን ጉዳይ ስደተኛትን ሰፋሕቲ ዘራኽቡ ኣጀንዳታት መሰረት ብምግባር ዝርርብ ከም ዘካይዱ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝወፅእ ዜና ሓቢሩ ዘሎ ሒዝና ኣለና ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ክፍረም ልዑል ደረጃ ከም ዘበረክቱ ዝግለጸሎም ነበር ፕሬዚደንት ናይጄሪያ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ዳግማይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ልኡኽ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ኮይኖም ተሸይሞም ኣሎም ሃገራዊ ሰራዊት ሱዳን RSF ናብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ እናደፍአ ይቐርብ ከም ዘሎ ዘመልክት ዜናውን ወፅሎም ኣብ ኬንያ ብዝተወልዐ ህዝባዊ ዓመፅ 4 ሰባት ተቐቲሎም ኣማኢት ድማ ተኣሲሮም ኣሎም ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንኻልእ ኩናት ምጅማር ይሸባሸብ ከም ዘሎም ዘመልክት ዜናውን ካብ ዋይት ሃውስ ወፅሎም ካብ ትግራይ ሆራይዘን ዝኸብረ ሰላምታና ኣብ ዘለኹም ይብጻሕኩም ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እናግብርኩም ዜናታትና ተኸታተሉም ሰናይ ምክትታል ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ትግራይ እንትጣይሽ ቀንዲ መራሕቲ ዝኾኑ በዓል ጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ኣብ ህወሓት ከቢድ ወጥሪ ዝፈጠረ ግብረ መልሲ ይወሃብሎም ተማሊ ኣፈኛ ህወሓት አቶ ሚካኤል እስገዶም ንኣብ ሓፂር እዋን መቐለ ክንምለሲና ዝብል ዘረባ አቶ ጌታቸው ረዳም ክትሓልም ትኸውን ጭንቀትዩ ዕብዳንዩ ጣዓሳዩ ዝብሎም ተረርቲ ቃላት ተጠቂሞም ግብረ መልሲ መሃቡ ጸብጺብና ኢና ሕዝርማ አባል ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ዝኾነ ዋና ማሕዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ አቶ ዝናቡ ገብረ መድህን እውን ንጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤም ቀልዋ ጢሉ ብምጽራፍ ናይ ዓቅሊ ጽበት ዝመስል ግብረ መልሲ ይብሎም ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሓለፈ ሰንበት ዝመስረተም ኣብ ትግራይ ህወሓት ድሕሪ ምውጋዱም ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ትግራይ ኣብ ትግራይ ንኹሉ ዝሓቆፈ ጊዜያዊ መንግስቲ ምጥያሽ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣብ ዝስምዖ ገለጻ ህወሓት መጋበርያ ሻዕብያ ኮይኖም ኣብ ትግራይ ናይ ውክልና ኩናት ንምውላዕ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎን ሃገር ክንኸውን ኢና ኢሎም ብዝተጋገየ መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ዝውክል ከም ዘይኮነን እዚ ክዕወት ከም ዘይኽእል ንባዕሉ እዚ ሓይሊ ግን ተዓኽሊሉ ኣብ መወዳእታም ካብ ሓንቲ ወረዳ ናይ ኤርትራ ዝበዝሕ ኣይኸውን ክብል እዮም ምዝራቡ ዝዝከር እዮም እንድሕር ኩናት ተገይሩ ኣብ ትግራይ ዝግበር ኩናት ናይ ውክልና ኩናት እዩ ንኦም ጠቅም من هزب تجريس زي تكم تبايل الحساب نجار يكون الإساس يتقوم يخون تخوينات دفيع بللو أول ديا ويبقاش أنا خوينات قبل يحجزوا جزيك ركب يجورو ناي تبي من السراويتن ناي تجري مناسين أبز جورو وقت مخلتي يوم يدخمو الإساس صقايو نهزب تجري يكون نخلي إنساتهم من البات أجر تفجروا نبعلهم خولوا كمولكم يتقوم يخون نهزب تجري جن زيك تكمي تبايل الحساب نجار يلا كاليس يترف ولا بزخانة يكون تأمر بزخانة يكون تأمر نبدي سوا قرب نتيلمون عندهم تملس يوم كبارو ما توي بلهم مالت ديد إنديو زي لخون كمزي خليل كات حسوا نجار يلا يسمع أدي سوا أنت أتي ناس ناس تجري كن جمرينا يقولون له قدم يلو من سي تجري هاجر تجري كن مسرتنا الله ناجر حز قادر لبزنا ورا الأوان سولك عارف كات قمت زبحال زنا ورا من سي هذي هاجر تجري كن مسرتنا يقولون له كله يفتني يوم فخمس عينات من قد مسرت هاجر تجري يلا أتي هاجر تجريس كون داخل بحد وجن نزب تجري تكمل ده يتكمل بخلي وجن عبي قداي بناتي الرأي كون زغل نجار يكونن نهزم تجريون زتك ما يكونن ناب كبيد حدا جازو دقيو جن بتن ساتهم زغلو وزلو كعشوا وزفتون زلو دي سوا أنت مزح ناسي قلت فينا مزحنا وكا أنت عايش ممكن تقولين من الوقت أنت مزحو نايرت راح أنت ورا كوني خليهم كون لعلو كوني يخلون أبزي بوتاي ولهم أبتجري بوتاي ولهم
ስለዚህ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ዳይሬክሽን ሒዞም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኣብዚ ናቡ ገብረ መድህን ግን ዘረባ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ብዝተጋገየ መነጽር ብምርዳእዮም ጻድቃን ትግራይ ከም ሓንቲ ወረዳ ክትኸውን ያ ኢሉ ተዛሪቡ ብምባል ዝተጋገየ ሓበሬታም ነቲ ንህወሓት ዝተለኣኸ ዝተዓጠቐ ሓይሊ ኣኪቡ ብጌጋ ትርጉምን መልእኽትን እንክዛረቡ ተሰሚዖም ዝናቡ ኣብ መልእኽቱም ዝተፈለየ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ሒዞም ይንቀሳቐሱ ዘሎም ኣብ ትግራይ ስርዓታዊ ለውጢ ንምትካል ንቃለሲና ዝብሉ ዘለዉ ሓይልታት ነዚ ሰራዊት ሒዝናም ክንምክቶ ኢናም ክንስዕሮ ኢና ክብልዮም ግብረ መልሲ ኣፈሙዝ ከም ዝኾነም እምነትን መርገፅን ጉጅልኡን ተዛሪቡ ዘሎም ትማል ጀነራል ጻድቃን ክዛረብ ሰምዕኹም ትኾን ኢኹም ትግራይ ሓንቲ ወረዳ እያ ትኾን ትኽእል ኢላ ነው ታሱ ብለዋ ዓዲ ታ ብባህሩ ቃልዋጥ እንድዩ ታሱ ዝብልዎ ጠላሎ ዓዲ እያ ወረዳ ትኾን ትኽእል እምበይ ትግራይ ዓባይ ሃገር ከም ትኾን እዚ ወለዶ እዚ ለሃለ ትግራይ ሰው ለዋ ንብለና እዚ ወለዶ እዚ ለሃለ ትግራይ ናማንም ኻዳሚ መዕንደሪት ከም ዘይትኾን ጽባሕ ክነረጋግፅ ኢና ዘለዓለም ንሕፈርናዮ መፅና ኢና ጽባሕን ከም ናሕፍሮ እርግፀኛ እየ ኣብዚ ሎ መራሒ ሓይሊ ሕዝና ማለት ኣብዚ ሎ መራሒ ሰራዊትና ሕዝና ማለት ኢትዮጵያን ስዑድ ዓረብን ኣብ ክልቲኣዊ ዝምድናን ጉዳያት ድሕነትን ስደተኛት ብዝምልከት ላዕለዋይ ደረጃ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ገይረን ኣለዋ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ዋሊድ ኣልከረጂ ብምርኻብ ኣብ ክልቲኣዊ ርክብ ስደት ሰራሕተኛታትን ከምኡውን ዞባዊ ጉዳያት ሰላምን ድሕነትን ሰፊሕ ዘተ ኣካይዶም ተባሂሎም ብመሰረት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዘርግሖ ዜና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምክትል ሚኒስትር ስዑድ ዓረብ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ተቐቢልዎ ብምዝራብ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ርክብ ክልቲን ሃገራት ዝያዳ ንምጥንኻር ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ዘተ ተሳሊጦምሎም ኣብቲ ዘተ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኢትዮጵያን ስዑድ ዓረብን ኣብ ነባሪ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢም ዝተመስረተ ታሪኻዊ ርክብ ከም ዘለዎን ኣመልኪቶም ከምኡውን ኣብ ብዙሕ ናይ ሓባር ረብሓ ዘለዎም ጉዳያት ተማሳሊ መርገፂም ከም ዘለዎም ገሊፆም እቲ ሚኒስተር ረብሓታት ክልቲአን ሃገራት ንምግልጋል ክልቲኦም ምትሕባር ዝያዳ ምዕባይ ከም ዘድልም ዘስመረሉ ኮይኖም ብፍላይ ድማ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝነብሩን ዝሰርሑን ኢትዮጵያን ዜጋታት ድሕነቶም ምርግጋፅ ኣገዳሲ ከም ዝኾነም ዶክተር ጌዲዮን ነቲ ስዑዳዊ ሚኒስተር ነጊርዎሎም ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ስራሕ ንዝደልዩ ኢትዮጵያን ሰራሕተኛታት ሕጋዊ ዕድል ስራሕ ምምችቻውን ምስፋሕን ከም ዘድልውን ኣስሚሮም ኣለሎም ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ዋሊድ ኣልከረጂ በወገኖም ስዑድ ዓረብ ምስ ኢትዮጵያን ህዝባን ዘለዋ ነዊሕ ፀንሐ ርክብ ኣኽቢራም ትሪኦ ክብል ገሊፆም ሕጋዊ ስራሕ ንኢትዮጵያን ሰራሕተኛታት ውሕስን ኣድላይን ዕድላት ስራሕ ኣብ ምርጋፅ ዓብይ ግደ ከም ዘለዎ የመልኪቶም ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ሰላምን ፀጥታን እውን ሓሳብ ከም ስላወጥን ኣብቲ ዞባ ዝፍጠሩ ጎንፅታት ብፖለቲካዊ ፍታሕ ንምፍታሕ እቲ እንኮ ኣማራፂም ዘተ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ ይብል እቲ ዜና እዚ ዲፕሎማስያዊ ጽምዶ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ስዑድ ዓረብን ዝርከቡ ኢትዮጵያን ስደተኛት እስራት ኣተሓዛ ብዝምልከት ህዝባዊ ስክፍታ ኣብ ዝዓብየሉ ዘሎ እዋን ዝካየድ ዘሎ ኮይኖም ብፍላይ ኣብ ዝቐረባ እዋን ብዛዕባ ዝተዘርግሑ ጸብጻባት ቅትለትን እናገረደ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ስደተኛት ኢትዮጵያን ኣብ ግምት ብምእታዎም ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ ኣብ ስዑድ ዓረብ ንሞት ዝተፈርዱ ኢትዮጵያን ኣብ ዘሎ ኩነታት ዓሚቕ ስክፍቱ ብምግላጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓለም ለኻያን ትካላትን ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብን ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ዝተመርኮሰ ፍታሕ ንምንዳይ ተወሳኺ ክሳራም ህይወት ንከይህሉም ክሰርሑ ፀዊዕዮም ኣቐዲሞም ብጽዎ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ መንግስታት ኢትዮጵያን ስዑድ ዓረብን ህይወት ናይቶም ኣብ ስዑድ ዓረብ ንሞት ዝተፈረዱ ኢትዮጵያን ንምድሓን ጻዕርታቶም ክሕይሉ ጽህጹ ጻውዒት ተቕሪቦም እዮም ቅዱስነቶም ብርባዕተ ጉመት 2018 ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ጽሓፉ ሓወርያዊ ደብዳቤ ነቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰር ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ኢትዮጵያን ድምፂ የብሎም ህፃናት ኣብ ትሕቲ ጽላሎት ሞት ክብሉ ገሊፆሞም ብቕልጡፍ ዲፕሎማስያውን ሰብኣውን ምትእታው ክግበር ጻውዒታት ተቕሪቦም እዮም ዕላማ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ምሕላው ህይወት ደቂ ሰባት ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ፍሉይ ኣቓልቦ ክቦም ንላቦ ብምባል ብዘይፍትሓዊ መንገዲ ዝተፈረዱ ደቅናም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ንምምችቻው ምስ ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብ ላዕለዋይ ደረጃ ዝተክግበር ንጽውዕ ክብል እዮም ሓወርያዊ መልእኽቶም ኣሕሊፎም ሂውማን ራይትስ ዎች ብ21 ማይዛ 2018 ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ብውሕዱም 65 ኢትዮጵያውያን ስደተኛት ምስ ጸፋር ዝተኣሰሩ ገመናት ንሞት ተፈሪድዎም ክብል እውን ጸብጺቡ ነይሮም ብ13 ማይዛ ድማ 3 ኢትዮጵያውያን ከም ዝተቐተሉ ጸብጺቡ እዮም ብመሰረት ሓበሬታ ሂውማን ራይትስ ዎች ብስንክቲ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ሓዱሽ ቅልውላዊ ስዒብ እውን ካብ ትግራይ ሃዲሞም ዝወፁ ስደተኛታት ዝርከብዎም ወገናት እዮም ኣብ ስዑድ ዓረብ ንሞት ካብ ዝተፈረዶምን ስጉምቲ ቅትለት ካብ ዝተወሰዶምን ዜጋታት ኢትዮጵያ
ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ንክፍረም መሪሕ ግድኡ ዝተጻወተም ነበር ፕሬዚደንት ናይጄሪያ ልኡኽ ሕብረት አፍሪካ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ዳግማይ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ልኡኽ ሰላም ኮይኑ ክሰርሕ ተመዚዘሎም ፕሬዚደንት ናይጄሪያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ሰላምን ምርግጋዕን ምስፋን ዝገብሮ ዘሎ ጻዕርን ምድጋፍ ሓዱሽ ሓላፊ ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካ ኮይኖም መዚዝወሎም ዳግማይ ልኡኽ ሰላም ቀርኒ አፍሪካ ኮይኑ ዝተመዘዘም ፕሬዚደንት ናይጄሪያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዘሎ ኣፈላላይ زيادة استراتيجيكاون تاكتيكاون أجابك في التحت جليس زلم بريزيدنت نيجيريا نبر أوليساغون أوباسانجو كوميشن حبرت أفريقيا أبى قرن أفريقيا سلام مرجع عن مسفان زجبر زلز عرن مرجع فلي الأخ أتي كوميشن خوينم كسرح مزيز ولم بس مدارك تأكلت بمتحبر متمان مفتقرن كأس على ذاتنا متشاون كم سرح دمام أو ذهابو مجلس حبير لهم أوباسانجو قرن حزي فلي الأخ حبرت أفريقيا أبى قرن أفريقيا خوينم سم معند بريتران كفرم مريح جدو أبر كيتيوم على فنتو نقرن أفريقيا كوانت نبرم كان دقدو جنتي عب إثيوبيا زنبرة جيت حيلتات تجرين منجست فيدرال نمش مجال كم زنبرة ذكرهم لتجيت نمقرات رمام سم معنا سلام بريترا عبز تختم اللوان بشم حبرة أفريقيا مريح تدرها داري نيرم شموتو مسلو كنتات تجرين ما زجتات ممكن لهم سم معنا بريترا عب عدي سباز تخدم مبل 10 عمتا وعلى حبرة أفريقيا حبرات هاجرات عبزوت مجلسهم عدا كابتم عبتها جرس تاو جديات أولي هوايم تبوانا صحفي حبرات هاجرات أنطونيو غوتريزن أبومبر كوميشن حبرة أفريقيا محمد علي يوسف نزوصو مجلسهم اسم معنات ملؤ بملؤ متكبار كم زر ليا مسميرا ملهم مزيت أساسيرو فرمتي في اللياتهم بزتتخلم أجابات كفتحيس أويعم أب إنستيتيوت مصنعتي صتا ISS لعلواي حلافي زخونه موسى أوكيلو كم ظلم قال أي ترجم أوباسانجون أتيك قدماي ترم اسلامنتاي كم استزازمم حوتتات زبغاغ سيبل انت ذاكركم أب قدماي سلطان استوهابو معلومات منغست إثيوبيا هو حاتن في اللياتهم أب مفتاح مدقافي نيرم كم تزردني اتم في الليات قصيلم يم قالوا زريا ግጭት ክጅምሩ ምዃን ድማም ዝሕብሩ ምልክታት ኣለውዮም እቲ ሕቶ ድማም ቀዳማይ ዕድመ ስልጣን ኦባሳንጆ መዓሲ ዝውዳም ካልኣይ ዕድመ ስልጣኑ መዓሲ ዝጅምር ኣብ ቀዳማይ ዕድመ ስልጣኑ ምስ ዘይተወድአ እንታይ ሰሪሑም እዚ ድማ ኣብ ቀዳማይ ዕድመ ስልጣኑ ክሳብ ክንደይ ኣድማዒ ምንባሩ ዝብል ሕቶ የልዕል ኣብዚ ዕድመ ስልጣኑ እዚ ክሳብ ክንደይ ኣድማዒ ክኸውን ዝብል ሕቶ ድማ ኣልዒሉ ኣሎም ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ልኡኽ ሰላም ክሸውም ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ንኻልኣይ ግዜ እዮም ብ16 መጋቢት 2018 ፕሬዚደንት ታንዛንያ ነበር ጃካያ ኪኮዌ فليلو حبرة أفريقيا عبر قرن أفريقيا كيح بحرن كوينو مزيج نيريوم حبرة أفريقيا شومت بريزيدنت جاكايا كيكواتيوم عبزو فلوت مجلسيم حلفنتو انتاي كم زخونا بريهم زيوم دما قرم جيت مجمارو مكل خال دبلوماس مدنفع دخول زحقف بوليتيكا وزته ممششاو عمن غست فلالي ودبات متمان مفتارن زباوي اغبابات متحبار محيالن يركبوم شموت اوباسانجو نخل تسفلالي سبات تماسال حلفنت كم زب كرأ كم زخل زستبل اوكيلوم مكفال سرح كم زلون غليصوم ككويت سلطان مسحازم عبدو السودان تخرت كجبر جميرهم ازي نعو صبق يمثل مغنياتو كيكويتم مسكرنا افريقا وي قيح بحري ابز تاثروا غديات ناي مسرح تمكرو اينبرونيوم كساب حزون يبولن كمون كيكويت عبدو السودان سرحالم واسانجو دما قرم حزي يسرحو سرح كقصرلم كففل سرح يرألو كبل يغليص زلم بمسرت حبريتا تنتاني اوكيلم تحديش قصرا اوباسانجو استفلالي فتنات كحلف قدن يبلم تقدماي فتنا نتيجتو هبا حلفنت كابتيني كيكويت استو هبا حلفنت كفليوم مخال مخاني يملكيتم عبقرنا أفريقيا زرائي زلو قديات متسار نزي نطبي أقداس كم زقور ملكيتم كالي بدوه دما عمونغو منغست فيدرال هو حاتن زلو خنتاتون كاب تقدم حزنا برات تغير مهلاو عملكيتم زفلاليو أقربا كم زلوون عمل كيتلام حبرة أفريقيا بزعبا شموت أوباسانجو زهابو مجلسيم عمونغون فليلو حبرة أفريقيا بقرن أفريقيا قيح بحرن كوينو سمزم بريزيدنت تانزانيا نبر جاكاي كويكويتن زولو مكفال سرحقن عين صرن يبل هاجراو سراوي سودان نعري اسفنا بوشت كلل بينشانغول غومز إثيوبيا يدف أوكم زلو زمركز زينا وصلهم قداش سودان بغربات كاتولو زلا أمريكا دمام مس إثيوبيا كلتياوي استراتيجيكاوي معقف تفراري معيام أمريكا دحرتي مرص مس إثيوبيا غبصن بزعبا عبي قدب حداسم دردر كتجمرون تصبيت تغيرلهم سراوي سودان ابز حلف عربي نتامس إثيوبيا تداو كلل سماوي أباي تركب استراتيجيكاوي كتمام كور حسن كم زحزف ليتيوم بمسرت مجلس اسراويت تا كتما كابه ترف ملشام محمد حمدان دغالون بجوسيف ستوكا زمرا حيلتات بوتادرات رابعي كفر سراويت اغار سراويت سودانن حراوص ايا ايللم اتوم ابورح مغابيت نتا اب غزا سماوي نايل تركب كتما زحزو عمزتي RSF بعبد العزيز على حيلو زمراح ودب ህዝባዊ منقسقاس حارነት ሱዳን ሰሜን SPLMN ዝድገፍዮም ሓደ ካብቶም ላዕለዎት መራሕቲ منقسقاس ዝኾነ ጆሴፍ ቱካም ካብ ክልል ሰማያዊ ኣባይ ክሳብ ክልል
ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኢትዮጵያ ዝርጋሕ ወተሃደራውን ንግዳውን ምትእሳር ከም ዘሎ ይገልጽ። ዶክተር ጃላለ ጌታቸው ላዕለዋይ ተንታኒ ምብራቕ ኣፍሪካ ኣብ ኣክልል ዝተባሃለ ዓለም ለኻዊ ተቋጻሪ ግጭት ጉጅለም ኣብ ክፍለ ግዛት ሰማያዊ ናይል ዝርከቡ ኣልኩርምክ ዕርዲም ናይቲ ምስቶም ዓመት ዝተሰለፈም ህዝባዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ሰሜን ሱዳን ይብል። እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ምስ ዝተፈላለዩ ብሄራት ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ርክብ ኣለዎ ዝበለም ዶክተር ጀላለ እቲ ውግእ ሓደ ግዜ ዶብ ሰጊሮም ንኢትዮጵያውን ከም ዝጸልዎ ሓቢሮም። ብተወሳኺ ወተሃደራዊ ሃገራዊ ሰራዊት ሱዳን ቅድሚ 3 ወርሒ ኣቢሉ ካብቲ ቁልጡፍ ቅድመ ገስጋስ ሓይሊ ካብ ዝሃድሙ ኣትሒዞም ምስ ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ክዋጉ ጸኒሖም እዮም ይብል። ሰራዊት ሱዳን መሻርክቱን ኣብ ከባቢ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ ዞባ ሰሜናዊ ናይል ስትራቴጂካዊ ስርሒታት ይሳተፉ ከም ዘሎም ሱዳን ትሪቡን ንወተሃደራዊ ምንጭታት ብምጥቃስ ሓቢሮም። ዋላ እኳ ሰራዊት መብዛሕትኡ ዞባም ቡል ናይል ይቆጻጸር እንትኾነ ኣብ ከባቢ ክሩምክን ያቡስን ዝርከቡ ከባቢታት ግን ብጉጅለ RSFን ህዝባዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ሱዳን ሰሜን ከም ዝቆጻጸርዎ የመልክቶም። ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ንኢትዮጵያ ተሃዋሲ ኮይና ኣላ። ከምቲ ኣብ ዓብይ ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ግድብ አልሮዘርስ ንዞባታት ካርቱምን ሰናርን ኣብ ማእኸላይ ሱዳን ቁልፊ መተሓላለፊ ነጥቢ እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰራዊት ሱዳን ንሓይልታት RSF ናብ ውሽጢ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ይደፍኦም ከም ዘሎ ዘመልክቱ ጸብጻብ DW እዮም። ኣብ ኬንያ ብዝተወልዐ ህዝባዊ ዓመፅ 4 ሞይቶም ኣማኢት ድማ ተኣሺሮም ኣሎም። ኣብ ርእሰ ከተማ ኬንያ ናይሮቢ ብስንኪ ወሰኺ ዋጋ ነዳዲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታን ሰልፈኛትን ብዝተፈጠረ ግጭት 4 ሰባት ክሞቱ ከሎም ልዕሊ 30 ድማ ቆሲሎም። ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኬንያ ኪዮ ቾምባ ሙሩኮመን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዘይሕጋዊ ተቃውሞ ዝበሎ 348 ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣቶም ክሲ ከም ዝተኸሰሱን ገሊጾም። እቲ ሚኒስትር ብዛዕባ እቶም 4 ሰባት ብኸመይ ከም ዝሞቱም ዝርዝር ሓበሬታ ይሃበን። እንተኾነ ኣብ ናይሮቢ ዝርከቡ ኣባላት ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛ ተኽሲ ከም ዝኽፈቱም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ንማዕከናት ዜና ትኽባብ ገሊጾም። እቲ ተቃውሞ ብዙሓት ተጓዓዝቲ ኣብ ወሰን ከተማን ኣብ ኣፍ ደገታት ተዓጽዮም ክተርፉን ከሎም ሰልፈኛታት ኣብ ቀንዲ ጽርግያታት ጎማታት ብምንዳዶምን መኻይን ብምጥቃዕን ብውሕዱ ክልተ መኻይን ብምንዳድ ማእከል ከተማ ሙሉእ ብምሉእ ምድረ በዳ ኮይኑ ሌሎም። ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ኬንያ ዘጋጠመ ወሰኺ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ታሪኽ እቲ ሃገር እቲ ዝለዓለ ኮይኑ ዋጋ ናፍጣ ብ23.5 ሚእታዊት ዋጋ ነዳዲ ድማ ብ8 ሚእታዊት ወሰኺ ርኢዩ። መንግስቲ ኬንያ ኩናት ኢራን ኣብ ቀረብ ሰዓት ዓለማዊ ዘሕደሮ ጽልዋን ከም ምኽንያት ወሰኺ ዋጋ ነዳዲ ከም ዝኾነ ይጠቅስ። ኣብ ልዕሊ ተጠቀምቲ ዝወርድ ዘሎም ጾር ንምቅላል ግብሪ ክቕንስ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ እዩ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንኻልእ ኩናት ንምጅማር ኣብ ምሽብሻብ ከም ዘሎ ተገሊጸሎም። ትራምፕ ምስ ኩባ ኩናት ንምጅማር ይሓስብ ከም ዘሎም ፖለቲኮ ጸብጺባ ትራምፕን ኣማኽርቱን ኣብ ልዕሊ ኩባ ዝግበር ጸቕጢ ብዘይስርሕ ምዃኑ ተበሳጭም ወተሃደራዊ ሓይሊ ምጥቃም ይዳለው ከም ዘለው ገሊጾም። ኩባ ድማ ኣሜሪካ ኩናትን ተጀሚራ ክንምክቶ ኢና ክትብል ተኸላኺላላ። ፕሬዚደንት ኩባ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ኣሜሪካ ናብ ምፍሳስ ደም ከም ዘስዕብ ኣጠንቂቖሎም። ፕሬዚደንት ኩባ ሚካኤል ዲያዝ ካነል ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ ስጉምቲ ንዞባዊ ሰላምን ምርግጋዕን ዘዳኽም ደም ምፍሳስ ከም ዝስዕብ ኣጠንቂቖሎም። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢት ሃገር እውን ኩባ ከም ዝኾነት ሃገር ዓለም ብመሰረተ ህጉራዊ ሕጊ መሰል ርእሰ ምክልኻል ከም ዘለዋ ነጺሮም። እቲ ሚኒስትሪ ወሲኹ ንኩባ ከጥቃዕ ዝደለያ ሃገራት ናይ ሓሶት ምስምስ ይጥቀማ ከም ዘለዋ ሓቢሮም። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኩባን ዘለዎ ጥሪም ብዓብዩ ወሲኹም። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቀረብ ፀዓት ኩባ እገዳ ምሰንበረት እቲ ሃገር ከቢድ ሕፅረት ነዳዲ ከጋጥማ ጸኒሖም። ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ መዓልቲ ንሓደ ወይ 2 ሰዓት ጥራሕ እዩ ዝርከብ። ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዜናታትና ነዚ ሰዓት ዝብልናይ መሓደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ዜናታትን ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ንምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን። ሰላም